Alhamdulillah Rabbil Alamina. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Ambe foli la sa oma kanani zaban ani demasinji video flanaye. Koni anye zaban ani demasinji a kelen bela jede kilo kelen ani klan ka ko cogola ka kɛ kolon kɔnɔ k'a foroki k'a ji bɔ a ɲaga min bɛ to baara bɛna kɛ ɲaga de kan sisan. An bɛna mun de kɛ? Sɔgɔsɔgɔ bɛ mɔgɔ mun na, fogofogo dimi bɛ mɔgɔ mun na, toujours dusukun b'a la, a bɛ fɛ ka fɔnɔ, ɛgɛtu b'a la. Ni ɲaga nin an b'a ji bɛɛ lajɛlen bɔ a la, n'a y'a ji bɛɛ lajɛlen bɔ a la k'a kɛ fɛn fɛrɛlen kɔnɔ, k'a datugu, k'a ja, fiɲɛ ka se ka don a kɔnɔ ka ɲɛ, ka se k'a ja waati a ka to ka n'aw bolo don a la k'a yɛrɛ k'a kana kumu. N'a jara a b'a susu k'a mugu bɔ. N'a mugu bɔra a bɛ mun de k'a la? Lemurukumuni bulu a b'o fana ɲini ka se kilo kilancɛ ma. O tɛ kɛ kilo 1 ni kilan ye dɛ. Lemurukumuni bulu o kilo kilancɛ o de b'ale ɲɛnamaya. O b'ale ɲɛnamaya ka se ka dusukunbana kɛlɛ n'o ye sɔnkunbana ye, ka fogofogobana kɛlɛ n'o ye fiɲɛlabana ninnu ye. C'est comme an b'an janto olu la ani mɔgɔ mun n'a furu kɔnɔna fɛnw u bɛ to ka yɛlɛ ka to ka dusukunɲugu bila a la ka kɛ komi a bɛna fɔnɔ. N'a ye lemurukumuni bulu kilo kilancɛ n'a y'o fana susu a b'o fana k'a la k'a bɛɛ lajɛlen ɲagami ɲɔgɔn na sisan. N'a ɲagamina ɲɔgɔn na a bɛ mun de kɛ? A bɛ di ɲini, di mun bɛ temivɛri ɲɛ 3 bɔ, temivɛri ɲɛ 3 di lakika. N m'a fɔ ka taa di san sugunikura la, sukaro kelen don k'a tiɲɛ. Jaralakaw bɛ mun feere n kan t'o ma dɛ, ayi, jaralakaw ta in ko tɛ. Di yɛrɛ lakika, ala ka di yɛrɛ lakika. O di, o temivɛri ɲɛ 3 a b'o hakɛ ta, a b'o yɛlɛma furamugu in na k'a lamaga n'a ye, k'a lamaga n'a ye, k'a lamaga n'a ye, k'a lamaga n'a ye, k'a lamaga n'a ye kosɛbɛ. N'a lamaga n'a ye, a b'a kɛ mayonnaise bouteille kɔnɔ ou bien verre dɔ kɔnɔ k'a datugu k'a bila. Sɔgɔma n'i wulila i b'i bolokɔnɔden don a la tan, ni cuillère fitinin t'i bolo i b'a ta. Ni cuillère fitinin b'i bolo, cuillère fitinin ɲɛ 1 ta i b'a mugan, i bɛ ji kalaman dɔɔni don a la. O y'a sɔrɔ i y'i ka sɔgɔma traitement kɛ dɛ. Sɔgɔma traitement o ye mun ye? Nɔgɔ k'i ladege o ye ji de ye. Ka ji min, tilegan fɛ ka ji min ka se sago la fo ka taa se dɔgɔkun 1 ma. N'a jɛra i b'a continuer fo ka taa se tile 41 ma. Ka wuli ka bana in wuli ka bɔ i kan. I bɛ cuillère fitinin ɲɛ 1 ta, fura kelen dɛgɛ in ye sisan. A dilan cogo min fɔra a ye sisan k'a ta sɔgɔma 10 heures waati i b'a ta, midi waati i b'a ta, lansara waati i b'a ta, sufɛ n'i b'i da i b'a ta. Karamɔgɔ i bɛn'a ye nɔgɔ bɛ e fogofogo kɔnɔ, wa tulu mun bɛ yen n'a bɛna sigi i sɔnkun na ani furu fɔnɔ mun bɛ e la, kɔnɔnafɛn fɔnɔ mun bɛ e la ka yɛlɛ da fɛ k'i dusukun ɲugu, a bɛ na muso kɔnɔmaw na ka caya kosɛbɛ, muso garijɛgɛtɔ a bɛ n'o la kosɛbɛ. E mɔgɔ bɛ nin kɛ, i b'a ye nin bana in bɛ kɔ don e la, wa a bɛ bana wɛrɛ caman de kunbɛn ka bɔ e fana na. Mun ye bana jumɛn ye? Fasadimi a b'o kunbɛn ka bɔ e la. Lemurukumu mana k'ale la, ale bɛ fasadimi kɛlɛ ka bɔ adamaden na. Fasadimi n'o ye nerf dimi ninnu ye, a b'o kunbɛn ka bɔ adamaden na komi a bɛ se k'a kɛlɛ ka bɔ adamaden na cogo min na. C'est comme fɛn don an k'an janto a la. Denba sinji kilo 1 ni kilan, zaban kilo 1 ani kilan, a ji bɔlen k'o ka an mago ye, a ɲaga min bɛ to lemurukumuni bulu o kilo kilancɛ k'o ɲini k'o k'a la, ka baara k'a la, ka sɔrɔ ka di lakika o temivɛri ɲɛ 3 k'o k'o la k'a lamaga k'a kɛ dɛgɛ ye mun bɛ se ka ta ni bolo ye k'a nɛmu ou bien cuillère fitinin k'a nɛmu. Maakɔrɔbaw cuillère fitinin tun t'u bolo dɛ, galaman ku de tun b'u bolo ou bien u tun b'u bolo don a la sɔgɔma dɔrɔn biɲɛw ka tɛmɛ n'a ye, wa a tun b'u kɛnɛya, barika tun b'u la, fanga tun b'u la, kɛnɛya tun b'u la ka tɛmɛ an kan. Wa hali i ka sugunɛ n'i bɛna taa bawuli kɛ, n'i b'a kan i bɛna dɔn k'a fɔ fanga dɔ b'i ka sugunɛ na, i bɛna dɔn k'a fɔ i kolo ninnu bɛɛ lajɛlen a ye fanga sɔrɔ, wa kɔnɔnafɛn ninnu i bɛna ye k'a fɔ ko lafiya fana b'a la fana kosɛbɛ. C'est comme an ka hakili t'o la.
nin fɛn ye mun nafa ka bon an ma kosɛbɛ kosɛbɛ kɛnɛya la. Zaban yɔrɔ foyi tɛ fili. Zaban ni denbasinji ani lemurukumuni bulu faralen ɲɔgɔn kan o bɛ baara caman kɛ fogofogo kɔnɔ sɔnkun na ka na se fo biɲɛ ma. Tulu mana don biɲɛ na ale de bɛ tulu kɛlɛ ka bɔ biɲɛ jukɔrɔla la ka sugunɛ baara kɔnɔna ka nettoyer ka ɲɛ. Nɔgɔ bɛ yen n'a tɛ ka se ka bɔ ale de bɛ se ka bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka labɔ. An ka hakili t'o la wa ale de bɛ se ka baloden mun bɛ yen ni biɲɛ mago b'o la ne o biɲɛ bɛ to k'o ta k'o di farisogo ma n'a bɛ f'o ma ko vitamine C ale de bɛ se k'o ɲɛnamaya o réservoir mun bɛ biɲɛ na sisan o so ninnu n'a bɛ sigi yɔrɔ min na ale de bɛ se ka nɔgɔ b'o so la ka vitamine C ni caman caman fara ɲɔgɔn kan ka tila k'a tilan a tilan cogo la ale de bɛ se ka biɲɛ dɛmɛ ka baara kɛ wa a bɛna se ka taa yɔrɔ jumɛn fana dɛmɛ tuguni a bɛ taa sama nɛnɛ fana dɛmɛ nin baara in fana na parce que baloden min bɛ lemurukumun na ani baloden min bɛ denbasinji la fo kana se zaban ma n'olu farala ɲɔgɔn kan olu de ye fɛn ye mun kɔnɔnafɛnw mago bɛ mun na kosɛbɛ 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 voilà parce que kɔnɔnafɛnw ala ye banakisɛ dɔ da anw na n'o ye anticorps ye o ye dunankan ye maa man k'i bolo gosi disi la ni dunankan ye o banakisɛ n'an b'a fɔ a ma ko banakisɛ ɲuman n'a bɛ banakisɛ kolon kunbɛn ka bɔ an na nin fura saba in faralen ɲɔgɔn kan o de bɛna ta ka taa fanga di banakisɛ ninnu ma banakisɛ ɲuman in ma pour que banakisɛ kolon ninnu mun b'an dɛsɛ k'an bana olu kana se ka se sɔrɔ o sanfɛ c'est comme an ka hakili to a la ninnu ye fɛn ye mun ka nafa ka bon adamadenya la kosɛbɛ manden solo kunkan don an ka hakili to a la an ka baara kɛ nin kan an b'a fɔ ala ka barika don a la ni la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka an n'aw bɛɛ lajɛlen kɛnɛya ka an n'aw bɛɛ lajɛlen kana ka n'aw bɛɛ lajɛlen sutura alhamdulillah n'an bɔra yen an bɛna ni a sabanan ye mun ye tangali fana ta inshallah